افتادی از بحری خوشی، زندگانی رفتی بمر شدی، بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. فصل خزان رز اومد از بحری چین، مفسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی، شعر تسکین خونم آهنگ و نوای من، غمن کز اومد برادری جان، شهری به شهر آواره در راه تومان، با جیگری سرپاره چشمم بر قطاره، از تو بر تیاره، شاید دی یکم کس از تو پیغام آرم. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. افتادی از بحری خوشی، زندگانی رفتی بمر شدی، بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو
ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Дӯстони азиз, иҷа ай навор ба фикрам ки фаҳмиде ки мо да аэропортем насиб иншаалло Тоҷикистон рафтестем. Хай то и навори ман мебироя ки ба фикрам ки мо да Тоҷикистонем уже. Анам хеле дӯстони азиз, мо ватанҷон рафтестем. 14 ами моҳи май мо билет доштем. Ака бо нақл кунам ки чӣ шудак. Компания ютер будак. Компания ютер буд. Ба мо соатои 10 бояд ки самолётмон мепаридак, неким задержка шуд. Соатои 12 шав регистратсия сар шудак. Мо соати 1 дар дуруни самолёт дуромадем. Баъд ай соати 1 то соати 3 шава дар дуруни самолёт шиштем. Хай рости гап дуруни самолёт бисёр гудак буд. Чи самолёт намепара, гудако вағчағ. Дуруни самолёта ҳаво нест, одамо гизала шудан. Баъд гуфтанд ки ай самолёт фурӯе. Ай самолёт фуровардан, мо рафтем, боз зал ажидай шуда то соати 8 саҳара шиштем. Чӣ хеле ки дидеса инҷа саҳар шудаги ай. То 8 саҳара шиштем. Баъд соати 8 саҳар бо регистратсия сар шудак. Ба мо соатои 9 самолётмон хай бигем паридак. Самолётмон паридак, хай соқу саломат дар ватан расидем. Намедонам ака ай кадом сабаб моро эхалӣ кардан. Хай ман худоро шукр фарзандом калонанд. Неким одамое буданд ки кӯдакашон майда, кӯдаки қатъи як кӯдаки қатъи ганда азоб кашидан, одамои кӯдакдор. Ба фикрам ки бисёритон медонед ки аэропорт чӣ хел мисол продукцияш қимата. Як баклашкаи ови нимлитрара 150 рубл мехарӣ. Дӯстони азиз, ман дута бачаи калоним қариб 5 сол шудагӣ буд Тоҷикистон нарафтагӣ буданд. Бисёри баъд зиқ шудан. Ба дута бачаи калонима қатъи духтарчаам гирифтум, омадем Тоҷикистон. Насиб иншаалло хай то зиқ шуданшона дар Тоҷикистон местем. Агар бигӯянд ки мо мақсад хай сер кардем ай гаштан, бо насиб иншаалло мерем Тоҷикистон. Россия. Ҳозир дар Россия шавҳарам қатъи бачаи майдаким истодан. Мо се каса ина ака омадем ватан. Хай насиб иншаалло чи ватана хуш шурӯъ карда навор мекунам шумо да шумо ҳам тамошо кунед. Ватан беҳад хушрӯ шудагиай. Боду ҳавои ватан бо ба ҳар ҳол дигарай. хештабора мебинем. Насиб иншаалло барои шумо навор мекунам. Ҳамаи ҷоҳои ватана дар ниятам ҳаст ки и дафъа ҳамаи хештаборора мерам мебинам. Шумоодам навор мекунам, шумо ҳам тамошо кунед. Вақте ки ман дар Россия будам, мисол Тоҷикистона дар наворои блогеро тамошо мекардам, ҳамин охе ҳавас меомад ки ана иҷа ҳай иҷо ки иҷа ҳай гуфтам хел мефоридакум. Ҳастанд одамое ки мисол ай ҳами чиам ай ютубам тамошо мекунанд, хурсанд мешаванд ки мақсад мо ватана дидем гуфта. Насиб иншаалло мо барои шумо ҳамаи ҷои Тоҷикистона иншаалло навор мекунам. дӯстони азиз, хай чӣ хеле ки дидесе иҷа мо самолёта шиштем. ҳазор раҳмати худо ки шумо навораи моро тамошо мекунед. дӯстони азиз, лайку подписатсияро фаромӯш накунед. ҳамаи шуморо аз барои Аллоҳ дӯст медорам. ҳаматон дар паноҳи исмати Аллоҳ бошед. чӣ орзу ҳавасе ки доред дар дилтон, Парвардигор ҳамаи орзу ҳавасотонро амалӣ бигардонад.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. ای بشر یادی خدا آرامشی دل میدهد، دردمندان را بود قرآن شفا قرآن بخوان. عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. ای خداوند کریمی کارساز، بندگان مهربان و چاره ساز. چاره کاری منی بیچاره کن، یک نظر بر بنده آواره کن. گشتم رسوا از این شرمندگی، شرم دارم ندارم بندگی. بنده غافل به درگاه آمده، مجرم و عاصی در شاه آمده. رفت عمرم از پی نفس و هوا، شد تباه حالم خدایا رهنما. ره بالمایم صراط المستقیم، تا نگردد پیروی دل لعین. گر نباشی دستگیرم ای خدا، میبرد شیطان مرا دامی بلا. ای خدا حافظ ایمانم تویی، از شر شیطان نگهبانم تویی. غیر درگاهت ندارم پشتبان، ای خداوند کریم و مهربان. جمله مؤمنین را خدایا کن نظر، رحم داری بر یتیم و بی پدر. عاجز و مسکین و محتاج و گدا، در فغان گویان هر دم ای خدا. جمله رو بر درگهت آورده اند، چون که عاجز و حقیر و بنده اند. آن که دارد کبر و عجب و فخر و کین، گشته است او پیروی دل لعین. لطف کن بر